Ova biljka raste na travnjacima kao korov. Ima je i kod mene. Mnogi je kose čupaju i žele da je se reše. A ja sam ove godine odlučio da ostavim nekoliko primeraka i da ih ne pokosim, nego jednostavno da pustim da raste. Biće kao ukras na travnjaku, a možda će mi dobro doći kao lek. Nakon nekoliko meseci to je već impozantna zeljasta biljka. Bokvica je biljka koja se koristi u tradicionalnoj i narodnoj medicini već stotinama godina. Postoji nekoliko vrsta bokvice, ali najčešće se koriste dve vrste, velika bokvica i uskolisna bokvica. Biljka ima lekovite i terapeutske karakteristike koje su prepoznate zbog raznih blagodeti za zdravlje. Evo nekoliko primjera kako se bokvica koristi. Bokvica se koristi za lečenje rana i opekotina te nakon uboda insekata. Listovi bokvice sadrže lekovite sastojke koji imaju adstrigentno delovanje. To znači da sužavaju tkivo i tako pomažu u zaustavljanju krvarenja. Listovi se mogu koristiti za oblaganje rana, ogrebotina, uboda insekata ili manjih opekotina kako bi se ubrzalo zaceljivanje. To je nešto kao prva pomoć kada ste u prirodi. Oprane čiste listove samo prislonite na ugroženo mesto na koži i pričvrstite gumicom. Bokvica se koristi za lečenje drugih kožnih promjena. Bokvica je sastojak u raznim preparatima za negu kože. Može ublažiti simptome raznih kožnih problema poput ekcema, dermatitisa i akni. Protivupalno dejstvo bokvice je dokazano. Bokvica ima svojstva koja mogu pomoći kod upalnih stanja u telu. Može se koristiti za ublažavanje iritacija sluznice usta i grla, kao i kod različitih probavnih problema poput gastritisa i čira na želucu. Olakšavanje simptoma respiratornih problema je prednost ove biljke. Bokvica ima umirujući učinak na disajne puteve i može pomoći u olakšavanju simptoma poput kašlja i upale grla. U tu svrhu kod nas se često koristi sirup od bokvice, ali i čaj od bokvice može biti koristan u ovim situacijama. Olakšavanje simptoma alergija je moguće uz upotrebu bokvice. Neke studije su pokazale da ekstrakt bokvice može smanjiti simptome alergijskog rinitisa, kao što su kijanje i curenje nosa. Jednu supenu kašiku osušenog lista bokvice preliti sa 200 ml ključale vode i ostaviti 30 minuta. Zatim procedite i pijte. Piju se 2 do 3 šolje na dan posle jela. Bokvica je jestiva. Kada su mladi, listovi bokvice su jestivi sveži kao zelena salata, ali posle nekog vremena postaju žilavi i vlaknasti. Tada se mogu kuvati u čorbi. Listovi su posebno bogati kalcijumom i beta-karotenom, ali i drugim vitaminima i mineralima. Ne treba bokvicu često koristiti u ishrani, budući da može imati laksativni efekat i uticati na snižavanje krvnog pritiska. Bokvica se lako prepoznaje u prirodi. Biljka formira rozetu.
Listovi su ovalni i izražene nervature. Po dužini lista ima 5 do 9 upadljivih vena. Cvetovi su sitni i formirani u gustim klasovima. Dugi uski klasovi se izdižu u visinu iznad listova. Svaka biljka može da proizvede do 20.000 veoma sitnih semenki. Zrele biljke sadrže savitljiva čvrsta vlakna koja su upotrebljiva u situacijama preživljavanja u prirodi, za pravljenje užadi i pletenica. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.